Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. So welcome back to our video. And today we are going to do some exercise. And I hope this exercise will sharpen your understanding of this topic. And in this video, I'm going to tell you in two languages. So it will be some kind of bilingual video. So I will use bahasa Indonesia and also English ya. Jadi edisi video kali ini adalah menggunakan dua bahasa, yaitu bilingual ya, bahasa bilingual, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Okay, so let's start first exercise. Okay, so let's say imagine that we have a container ya. Jadi misalnya ini kita punya wadah gitu ya, wadah. And then in this container ya, we have 2 liter of water ya. Jadi kita punya air, ini air ya. We have 2 liters of water. Kita punya 2 liter air. Okay, so I will make it H2O ya, which is the chemical name of water ya. H2O adalah nama kimia dari air ya. Nah, and then I have electric heater ya. Okay, so let's say this is the electric heater, and it will give heat into this container ya. Jadi di sini ada pemanas elektrik dan namanya juga pemanas ya. Pasti dia akan memberikan, ketika dinyalakan ya, dia akan memberikan panas kepada air ini gitu ya. So this is the heat ya. Okay, so this is the heat ya. Nah ini panasnya gitu ya. Kita gambarkan saja ya. Okay, so yeah. And due to this electric heater I'm sorry. So we want to make the water inside the container to be in boiling condition ya. Jadi kita itu ingin membuat air ini mendidih ya. Nah, kalau air mendidih ya, the temperature of boiling for water is 100 degree of Celsius ya, or 373 Kelvin ya. Jadi titik didih daripada air itu kan 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin ya. Nah, the initial condition, the initial temperature of this water is 25 degree of Celsius ya. Initial is 25 degree of Celsius ya. Or 273 plus 25 Kelvin ya. So it will be 298 Kelvin ya. Jadi ini kan target dipanaskan sampai mendidih. Nah, awalnya adalah kondisi awalnya. Wait a moment. Sorry. Okay, check ya. I hope you can hear my voice clearer. So this is the container of water. Jadi di sini adalah air gitu ya dalam container, and then we have electric heater ya, pemanas elektrik memanaskan air ini. And then the initial temperature of the water adalah it is 25 degree of Celsius ya. Suhu awal daripada air ini adalah 25 derajat Celcius or 298 Kelvin ya, atau 298 Kelvin. And then we want to boil this water ya, kita ingin mendidihkan air ini ya. And as we know that the temperature of boiling of water for water is 100 degree of Celsius or 373 Kelvin ya. Suhu titik atau temperatur didih daripada air ya itu kan 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin ya. Nah,
Then the voltage of this electric heater is ya, 220 volt ya. Jadi potensial listrik yang dimiliki oleh electric heater ini ya, atau electric heater ini menggunakan listrik ya dengan tegangan 220 derajat Celcius ya. And temperature time ya from 25 degrees Celsius to 100 degree of Celsius ya is uh, 25 minutes ya. Jadi waktu yang dibutuhkan ya untuk memanaskan air dari 25 derajat Celcius sampai ke 100 derajat Celcius itu dia butuh waktu sekitar 25 menit gitu ya. Nah, oke. Okay. And the question is ya. Question ya. How much power ya, or daya ya in bahasa Indonesia. Jadi berapa daya ya. How much power is needed ya. Jadi berapa daya ya atau ya berapa daya listrik ya. Oke, so this must be ya intinya power ini adalah daya listrik ya. Ya, or the electrical power ya. Okay, so this is the exercise for in this video. Jadi ini adalah latihan di video kali ini. Nah, now we are going to solve this problem. Yeah, so this is the answer. Yeah. Okay. This problem has correlation with our previous topic about uh, the energy the heat the heat that needed by a certain amount of matter to rise up their temperature ya. Jadi kita ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya yang mana kita berbicara terkait berapa sih energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda ya dari temperatur sekian ke temperatur sekian gitu ya. Nah, we use this formula ya. Jadi kita menggunakan rumus ini ya. Jadi Q ya atau energi yang dibutuhkan ya, energi panas ya biasanya ini ya, energi panas yang dibutuhkan ini heat ya, panas itu sebanding dengan perkalian daripada masanya ya, the mass and then the specific heat ya atau calor jenis and then the temperature difference ya atau selisih temperatur dari titik satu ke titik selanjutnya ya. And as we know that heat is kind of energy ya. Jadi panas itu adalah bentuk daripada energi gitu ya. Nah, oke. Okay. Before we continue ya, sebelum kita melanjutkan konsep ini ya, before we continue talking about this concept, I want to remind you that we have something also called electrical energy ya. So electrical wait electrical energy ya. The electrical energy ya, its symbol is W ya. Jadi simbolnya adalah W ya. Is the multiplication of voltage ya, times by the electric currents and time ya. Jadi ada yang dinamakan dengan energi listrik ya. Kalau ini adalah energi panas, ini adalah energi listrik gitu ya. And the symbol is W equals to voltage times by electric current and time by and multiply by time ya. Jadi rumusnya adalah W ya, di mana W adalah energi listrik sama dengan tegangan listrik dikalikan dengan arus listrik dikalikan dengan waktunya gitu ya. Jadi semakin lama waktunya tentu energinya juga yang dihasilkan atau dibutuhkan akan semakin banyak gitu ya.
Okay, and because this one is energy, yeah, heat energy, and this one is electrical energy, yeah. So both of this symbol is similar ya. Jadi karena ini sama-sama energi gitu ya. Jadi yang satu ini adalah energi panas, yang satu adalah energi listrik, ya. Maka Q ya equals to W. Jadi energi panas ya Q itu sama dengan energi listrik atau W gitu ya. Nah, so we can write this write this formula into this ya. So the Q will be MC delta T ya equals to V ya times multiply by I and also multiply by T ya. Jadi massa kali kalor jenis dikali delta T ya sama dengan V dikali I dikali T gitu ya. Oke, now we put ya everything that we have into this formula ya. Jadi kita memasukkan apapun yang sudah kita ketahui di sini ke dalam ini gitu ya. Oke, the first one we have to find the value of the mass of the water ya. Kita harus mengetahui massa daripada air ya. So this is M water ya, H to M water ya. Oke. So we know that there is a formula of density ya. Jadi kita tahu ya ada rumus massa jenis ya, or density, which is rho equals to M divided by the volume ya. Mass divided by the volume. Jadi massa jenis itu sama dengan massa dibagi dengan volume ya. Nah, if we want to find M, then the formula will be rho times by volume ya. Jadi kalau kita mau nyari M ya berarti tinggal dikali silang ya. Volumenya jadi ke arah kiri, jadi densitas dibagi dengan volume ya. Dikali dengan volume ya. So we have rho water times by volume ya. Nah, oke. Okay. Raw water ya, the raw water is 1000 kilogram per meter cube ya. Jadi massa jenis daripada air itu 1000 kilogram per meter kubik ya. And then times with the volume of water that we have ya. The volume of water that we have is 2 liters ya. 2 liters ya. But we have to take notice that uh, liter is not international standard ya. Jadi liter itu bukan satuan internasional ya. So we have to convert liter unit into into international standard ya. Jadi kita harus mengkonversi ya satuan liter menjadi satuan apa? Satuan internasional ya. Oke. Okay. So I will make it here ya. Oke, okay. So I will use blue line ya. Jadi saya akan menggunakan garis yang warna biru. 2 liter ya. So 2 liter will be equals to 2 decimeter cube ya. Jadi 2 liter itu sama dengan 2 decimeter kubik ya. Nah, kalau tidak percaya bisa dicek ya di Google ya. Ya, so if you do not believe in me, so you can just check it on Google ya. And then 2 decimeter cube equal to 2 times 10 to the power of minus 3 meter cube. Nah, so the meter is the international standard unit ya, karena meter adalah satuan internasional ya, maka kita bisa menggunakan yang ini gitu ya. Jadi 2 liter sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Oke. Berarti volumenya adalah so the volume of 2 liter ya, if we convert it into international standard unit, then it will be 2 times 10 to the power of minus 3 ya. 2 times 10 to the 3 meter cube.
So we have meter cube here, so we can eliminate this. Yeah. Then we have 1,000 kilogram times 2 times 10 to the power of minus 3. So you can also eliminate this one. Yeah, so we have 2 kilogram of water. Yeah, so 2 liter of water ya equals to 2 kilogram ya. Jadi 2 liter air itu dalam keadaan normal ya itu sama dengan 2 kilogram gitu ya air gitu ya. Oke, so we have 2 kilogram of water ya in our problem ya. Kita punya 2 kilogram air di soal kita ya. Jadi kita masukkan ya, then we put this into this one. So it will be 2 kilogram. And then this is C ya. C is specific color of C ya is specific heat ya. Jadi C itu adalah kalor jenis ya atau kalor jenis ya. In bahasa Indonesia it is called with kalor jenis ya. And the C of water ya, kalor jenis daripada air itu adalah 4.200 ya. Nah, so we put the C here, so 4.200 ya, 4,200 ya. And then delta ya. The delta is the delta is the final time minus the initial ya. Jadi perbedaan temperatur itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, suhu final atau suhu akhir ya, yang mana adalah suhu boil ya atau suhu apa namanya? Suhu mendidih ya. It is 373 ya minus initial temperature is 298 ya. And this so it will be 75 ya. Okay, so let's check it first. Yeah, so this is the delta T ya, 75 ya. Okay, it's 75. Nah, and then the voltage ya, the voltage of the electric heater is 220 volt ya. Jadi tegangan yang digunakan adalah 220. And then for the current we don't have it, so we are going to find this one. And then the time ya, time that needed by the electric heater to make water boil in 100 degree of Celsius. Jadi T adalah waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air sampai 100 derajat Celcius ya, dan tadi adalah 25 menit ya. This is the time ya, 25 minutes ya. Nah, minutes is not international standard ya, so we have to convert this ya. 25 minutes is equal to how many second ya. Yeah, so it will be 25 times 60 ya second. So yeah, 25 times 60 ya. Okay, 25 time 60 ya. Okay, so I will use my calculator here and I will pause this video first. Then if I have already with the result, I will continue the video. Yeah, okay, so 630,000 ya is the result of this multiplication ya. Jadi yang 630.000 itu adalah hasil pengkalian dari yang ini ya. And then 330,000 ya is the result of this one ya. Jadi yang 330.000 adalah hasil perkalian dari yang atas, and then I ya, ada I di sini. Ya, so the value of I ya will be divided by 330. Yeah. So the value of I will be 6
130,000 divided by 303,000. 30,000 ya, 330,000. Ya, jadi 630.000 dibagi dengan 330.000 ya. And I get 1.9 ampere ya. So this is the current of the electric heater ya. But this result ya is not finished ya. Jadi hasil ini belum selesai ya, because we have to find the electrical power ya, atau daya listrik gitu ya. And the formula of electric power ya is P ya, with P is the electric power equals to volt times by I ya. Jadi daya listrik itu sama dengan tegangan dikalikan dengan arus ya. Nah, and then the voltage of the electric heater used ya, yang digunakan oleh electric heater itu adalah 220 ya, dikali dengan electric current ya, dikalikan dengan arus listriknya yang mana 1,9 ya. Okay, so we got 418 watt ya. Yeah. So this is the the power that needed ya, to make the 2 liters of water boil ya. Jadi sampai sini kita mengetahui bahwasanya elektrik atau daya listrik gitu ya, yang digunakan untuk memanaskan 2 liter air tadi sampai mendidih ya dari suhu 25 derajat Celcius itu adalah 418 watt begitu ya. Okay, so this is for the first exercise and see you on the next video ya. Jadi ini adalah video yang pertama. Nanti selamat berjumpa lagi di video yang setelahnya. Terima kasih atas perhatiannya.